हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी लाइबा जी, ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। आज आपकी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए लाइबा जी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ टिप लाई है। जो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा और खूबसूरत ना अनार पड़ा हुआ है। इसके छिलके और इसमें क्या ग़िज़ाइयत और तिब्बी जो है वो अमराज के जो शिफा की वो चीज़ें हैं, इसमें सारी तफसील से मैं आज आपको बताऊंगी। और इनके छिलकों में क्या फ़ायदा है, इनकी जो ये येलो पेपर होता है इसमें क्या फ़ायदा है हमारी सेहत के लिए या हमारे पेट के अमराज के लिए। तो मैं ये सारी चीज़ें आज आपको इस टिप में बताऊंगी, जो आपने गौर से अच्छे तरीके से सुननी और देखनी है, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से फ़ायदा ले सकें। क्योंकि आप थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं टिप में, वो देखा और आपने कहा कि ठीक है ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से हम करके इसको बना लेंगे या कर लेंगे या यूज़ कर लेंगे। तो वो फिर आपको जब साइड इफ़ेक्ट होते हैं या उसके गलत जो है तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं और आपको फ़ायदा नहीं होता, तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो कोई जो है ना कारामद टिप ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी तफसील से आप अगर वो टिप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं, रेमेडी, तो आप उसको पूरे तरीके से देखें। वो चाहे मेरी टिप है या किसी भी बहन की, हमारे या भाई की टिप है, तो उसको अच्छे तरीके से देखें, नोट करें, उसकी जो है मिकदार वो नोट करें, उसको किस तरीके से बनाना है, पीना है, खाना है, या फेस पे लगाना है या बॉडी पे लगाना है। उसके बाद ही आप उसकी मुनासिब मिकदार लेकर जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो चले मैं वीडियो की तरफ आती हूँ और आपको सारी तफसीलात बताती हूँ। ये अनार है, ये अनार आपको कितनी बीमारियों से शिफा दे सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि एक अनार और 100 बीमारियों से शिफा देने वाली बात है। तो अल्लाह ताला ने इसको किस तरीके से खूबसूरती से बनाया है, किस तरीके से इसको देखें। ये मोतियों की तरह इसमें जड़ा हुआ होता है। जब हम इसको निकालते हैं इसके पीसेस को, फिर इसको जूस के तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इसको वैसे ही खाते हैं या इसकी चटनी बनाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको तफसील अभी बताती हूँ इस वीडियो में। चलें सुनें और देखें कि क्या इसमें फ़ायदा है। अनार में जो है सबसे ज़्यादा तमाम फलों के जो है वो फादियत मौजूद है, फ़ायदा मौजूद है, इसमें ताकत मौजूद है। मेडिकल साइंस भी ये प्रूफ करती है कि अनार में कुदरत की जानिब से जो है शिफायात ज़्यादा चांसेस हैं। तो अनार जो है वो ऐसी है, मौसम है अभी ऐसी चीज़ है, इसमें जो है आप फ़ायदा ले सकते हैं। वो आपको ज़िंदगी की अलामत है। ये हर बीमारी से इसकी शिफा होती है। किस तरीके से शफायाबी के चांसेस हैं इसमें वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मौसम है इसका, यूनान में लोग इसे जरखेज़ और लाफानी ज़िंदगी की अलामत समझते थे, आपको पता है। और आज की रिसर्च भी ये साबित करती है कि अनार में जो है हैरान कुन तिब्बी फ़वाइद मौजूद होते हैं। इसको जायकादार फल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मसनूई तरीके से हम बहुत सी महंगी और कड़वी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप अनार के तिब्बी फ़ायदे किस तरीके से फ़ायदे होते हैं। 100 ग्राम अनार आप 80 कैलोरीज होती हैं इसमें आप यूज़ करें तो दिन भर आपको जो है ना ताकतवर और अलर्ट रहेंगे। और डाइट पर हैं तो वो भी आप अनार ज़रूर खाएं। और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ाइबर मौजूद होते हैं। भूख भी कम लगेगी और हाजमा भी तेज़ होगा। इसमें जो है चिकनाई मौजूद होती है, उसकी वजह से डाइटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद और ग़िज़ायत साबित होते हैं। अनार जो है क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा करते हैं। इसमें बाल गिरने से, झड़ने से जो है वो फ़ायदा देते हैं। और अनार जो है क्या कहते हैं विटामिन सी ई इसमें 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। इसमें विटामिन ई भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप अनार का जूस 8 औंस रोज़ाना पिएँ तो आपकी जिल्द जो है वो दानों से बिल्कुल पाक हो जाएगी और बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। और अनार का जूस जो है वो आपके बालों को मजबूत बनाता है। इसके एसिड जो हैं वो आपको ताकत पैदा करते हैं, आपके जिस्म में जो है वो अलर्ट और मजबूती पैदा करते हैं। अनार में जो है सब्ज़ चाय और इसके तेल लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो है सब्ज़ चाय से ज़्यादा मिकदार में इसमें वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। इसमें जो है इस्तेमाल करेंगे तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ये जो है आप छाती, बड़ी आंत और मसाने के कैंसर से फादियत बख्शता है। इसके छिलके में जो है वो जो येलो छिलका, ये पेपर है जो ये छिलका है, ये रसोली के माहिर जो है ना वो इसको सुखाकर पीस कर जो है इसको अपने मरीज़ों को देते हैं, जो जिल्द के कैंसर से भी बचाता है। तो इसको अगर हम सुखा कर पीस लें तो उसको पेट
پیٹ کے لیے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کو ہم سکھا لیں اچھے طریقے سے. اس کے جو یہ یلو پیپر ہیں یہ والے بھی اور یہ سارے جس طریقے سے ہم اس کا انار نکال لیتے ہیں, ان کے دانے نکال لیتے ہیں, تو وہ اس کا ہم جوس پئیں, اس کو بہتر طریقے سے ڈائٹ کر رہے ہیں تو یا وہ بھی, اور خون کی کمی کو بھی جو ہے وہ دور کرتا ہے. روز اگر ہم آدھا گلاس بھی پی لیں تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو بالکل دانے نکال کے آپ نے یوز کر لینے ہیں. تو پھر اس کو رف کر کے پھینکنا نہیں ہے, آپ نے اس کو دھوپ میں اچھے طریقے سے سکھا لینا ہے. سوکھ جائے جب اس کو تو اس کو پیس لیں اچھے طریقے سے, پاؤڈر اس کا بنا لیں. تو پاؤڈر بنا لیں گے. جب بھی کسی کو پیٹ میں کیڑے ہیں, بچوں کو عام طور پہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, تو وہ آپ پیٹ کے کیڑوں کے لیے آپ اس کو آدھا چمچ جو ہے وہ کھانے کے بعد 2 ٹائم بچوں کو دے دیں تو ان کے پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ مر جائیں گے اور ان کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا. بڑے جو ہیں وہ بھی اگر پیٹ میں جس طریقے سے بھی جگر میں یا معدے میں جس طریقے سے گرمی ہے یا تکلیف ہے, بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں وہ, تو وہ اس کا چھلکے کا پاؤڈر وہ استعمال کریں تو ان کو دیکھیے گا کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو وہ پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے, زیادہ اس کی کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. اور یہ ہم بالکل رف کر کے اسے پھینک دیتے ہیں, پھینکنا نہیں ہے, اس کو رکھ لینا ہے. تو کافی فروٹس ایسے ہیں ویورز کے وہ ان کے چھلکے بھی ہمارے کام آتے ہیں, فیس پہ لگانے کے, بالوں میں لگانے کے, کھانے کے. تو اس طریقے سے یہ انار کے بھی ہیں جو ہمارے کام آتے ہیں. تو انار جو ہے وہ ایک قدرتی غذا ہے اور بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا بنایا ہے. اور اس کو وہی کہیں گے کہ اگر جو بندہ نہیں بھی لے سکتا ہے تو یہ حدیث میں ہے کہ اگر ہم اس کو خرید کے اس کو بطور صدقہ یا خیرات کے طور پر اگر اس کو لوگوں کو دیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے. تو انار جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کیا کریں کہ روزانہ ڈیلی آپ یہ روٹین بنا لیں کہ 1 اونس جو ہے اس کا جوس پئیں. جتنی بھی آپ کے دیگر بیماریاں ہیں پیٹ کی یا جس طریقے سے بھی آپ کو یہ فائدہ دے گا, اس کا جوس پی لیں, دہی میں ملا کے کھا لیں, یا پھر اس کو آپ فروٹ چاٹ بنا کے اس میں مکس کر کے پی لیں. اگر کھانے کے بعد کھٹا میٹھا انار کھائیں تو ہائی بلڈ پریشر, لو بلڈ پریشر والے جو ہیں بلڈ پریشر ان کا BP بالکل نارمل ہو جائے گا. بالکل اس کو جو ہے نقصان نہیں ہوگا کسی طریقے سے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انار کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے آپ سن لیں. انار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا جو ہے ذکر کیا ہے. انار جو ہے آج کے سائنس وہ بھی اس کا کہتی ہے کتنا فائدہ ہے. سپر فوڈ کے طور پر اگر انار یوز کیا جائے تو وہ سمجھ لیں کہ ابھی جس میں زیادہ, جیسے ماہر غذائیات کہتے ہیں, جن میں بہت زیادہ وٹامنس اور جو ہر چیز موجود ہوتی ہے, اس میں وٹامن ای, وٹامن سی, وٹامن ڈی ہمیں ملتی ہے, اسے سپر فوڈ کہا جاتا ہے. بیماریوں سے لڑنے کی جو ہے وہ ملتی ہے. قرآن مجید میں انار کو جنت کا پھل کہا گیا یا میوہ کہا گیا, اور اس میں قرآن مجید میں اس کا 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انار جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی نعمت کو میری جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ کس طریقے سے بنائی گئی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو ساری روٹین میں یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے, میرا یہ ٹپ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کے چھلکوں کو بھی سنبھال کر رکھیں, ان کو بھی رف نہ سمجھیں, اور ان کو جو ہے سکھا کر پیس لیں, اور اچھے طریقے سے پیسنے کے بعد پاؤڈر بنا کے ایک جار میں رکھ لیں. تو وہ بچوں کو, بڑوں کو جس طرح کا بھی پیٹ میں درد ہو تو 1/2 چمچ اس کو جو ہے آپ ٹی اسپون جو ہے وہ آپ دیں ان کو پانی کے ساتھ, ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور انار کے جو دانے ہیں وہ آپ کو فروٹ چاٹ میں استعمال کر لیں, جوس بنا کے استعمال کر لیں, دہی میں استعمال کر لیں, اور ویسے کھا لیں. تو انار جو ہے آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.